हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज स्टार्ट करिबा जोटा कि टेंस एंड टाइम रो आज हूँ वीडियो नंबर 6। टे गैप थिला तो आज शिखा आम पास्ट प्रोग्रेसिव कौ जगार व्यवहार हुए। मिस्टर दास वाज टीचिंग अस ज्योग्राफी। एठारे जो अच्छी मिस्टर दास वाज टीचिंग अस ज्योग्राफी गोटे पीरियड ऑफ टाइम रे गोटे पास्ट रो गोटे पीरियड ऑफ टाइम रे पास्ट प्रोग्रेसिव व्यवहार जमीक कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेमती पास्ट प्रोग्रेसिव पास्ट क्षेत्र में व्यवहार जमी आई वाज टेकिंग माय ब्रेकफास्ट एट 8 AM। ये एट 8 AM देज किंतु पर्टिकुलर 8 AM रे ब्रेकफास्ट हुए 8 AM पर्यंत से खाए। एट 8 AM माने 7:55 स्टार्ट करते कि 7:50 स्टार्ट करते तो कौन कहूँ इन द सेकेंड सेंटेंस द एक्शन began some time before which was in progress and then continue some time more after 8 AM to be complete। same my sister was watching TV। watch कहीं की हला watching कहीं की हला पास्ट प्रोग्रेसिव कहीं की हला ना टीवी जो देखे से गोटे सेकेंड देखी दिए किसी गोटे प्रोग्रेस हुए जमीक कि रीडिंग वाचिंग यही सब को आम देखा यार कीवर्ड होची यही सब वाचिंग रीडिंग यही सब को देखिए आम जाना यहाँ प्रोग्रेसिव रे हो। पास्ट रे करने जो देथिबो ऑप्शन जदि पास्ट रे थिबो ताहले पास्ट प्रोग्रेसिव मारिबा वाच मारिबा कि वेयर मारिबा। व्हेन आई वाज रीडिंग अच्छी से वाज व्यवहार है माने पास्ट प्रोग्रेसिव है। समबडी नॉक्ड जो हुए से जगह हुए ठक ठक मैं नॉक्ड एकाथर के नॉक कर समबडी नॉक्ड एट द डोर एटा हेबो प्रेजेंट ए सॉरी पास्ट सिंपल हेबो। एटा रीडिंग हेले पास्ट प्रोग्रेसिव नॉक्ड जो थिबो पास्ट सिंपल। आई ओपन एकाथर के आम ओपन करू सेमती ना ओपन अच्छी से हेबो पास्ट सिंपल। आई सॉ देखिबाटा मध्य टीचर स्टैंडिंग एट द डोर सडन मु देखिली से ठिया होती मु देखुची ठिया होता देखुची सेमती ना तार थीम जदि आम बुझा आई सॉ हम यहाँ हम पास्ट सिंपल। आई इनभाइटेड आई एम इनभाइट सॉरी आई वाज इनभाइटिंग एमती हुए करूली नहीं कली तांको इनभाइट कली एकाथर की करा हुए से सब इनभाइटेड। When two actions were in the past, the use of the past simple or the past progressive will depend on the meaning you want to express। आमे कौन एक्सप्रेस करिया चाहूँ से मीनिंगटा से ऊपर डिपेंड करे। जदि आमे देखिबा once when I was reading ये सब रीड की देखिला मात्र एटा ऑटोमेटिक बाहरी जो पार्टी रो was reading। I hear शुणुली नहीं आई हियर हम माने पास्ट सिंपल हम कहीं हम हियर शुणुली ना आई हियर मु शुणिली एकादर शुणिली लॉट ऑफ नॉइज आउटसाइड। आई कम आउट मु आसिली आसुली ना आई केम आउट माने पास्ट सिंपलिटी हम पास्ट सिंपल। एंड सी देखिली आई सॉ दैट मेनी पीपुल रन इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन से माने पर्टिकुलर डायरेक्शन रे जाउथि। तेबे दे साउटेड हबो दे ऑल हेड एटी हेड हबो दे ऑल हेड तांक बार थिला बकेट थिला कहीं ना ये देछि पास्ट सिंपल लगा नहले पास्ट प्रोग्रेसिव लगा ये दुईटा टेंस को जदि आम कंपेयर कर लगेबा को जगह कोटा लगिबो देखिबा। और यहाँ हेड हम आई आक्सड पचारुली सेमती ना आई आक्सड हम किंतु एठी गोटे जिनस एंड दे केम आउट एंड सॉ दैट मेनी पीपुल रनिंग दौड़ुले दौड़िले नहीं दौड़ुले वेर रनिंग दे
ସାଉଟିଂ କରୁଥିଲେ, ଦେ ୱେର୍ ସାଉଟିଂ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ହେବ। ମେନି ପିପୁଲ୍ ଯେହେତୁ ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ୱେର୍ ହେବ, ୱାଜ୍ ନ ବସିକି ୱେର୍ ହେବ। ଏବଂ ଦେ ଯେହେତୁ ଅଛି ୱେର୍ ସାଉଟିଂ ଏଟ୍ ଦ ଟପ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଭଏସ୍, ଦେ ଅଲ୍ ତାପରେ ହ୍ୟାଡ୍ ହେବ ଏଠି, ମାନେ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ହେବ। ବକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ପଟ୍ ଇନ୍ ଦେୟାର ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଇ ଆକ୍ସଡ୍ ହେବ, ତାଙ୍କୁ I asked them that the matter was, somebody pointed ହେବ, ମାନେ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ହେବ, କରୁଥିଲା ଯେ କରୁଥିଲେ, ଦେ somebody pointed at the house at the end of the village, I saw ହେବ, ତାପରେ I saw past simple that the house, ଏଠି the house was burning, ସେ ନିଆଁଟା ଯେଉଁ ଜଳୁଥିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭରେ ଥିଲା ନା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ the house was burning, people were throwing, people ଯେହେତୁ plural, people were throwing water at the house in the order to put out the fire, very soon the fire କ'ଣ ହେବ, କମ୍ରୁ came under, ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଭେରି ସୁନ୍ ଦ ଫାୟାର କେମ୍ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶୀଘ୍ର ହେଇଗଲା ବୋଲିକା, ହଉଥିଲା କି ଏମିତି କହିବା, କେମ୍ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମାନେ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ବ୍ୟବହାର। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖିବା, I was walking along the street one day when I saw ହେବ, ଏ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ, ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବା ଗୋଟେ ଡରୁଆ ଜିନିଷ ବା ଏମିତି ଦେଖିଲି। I noticed ହେବ, ଏ ପର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସମ୍ ହାଇଟ୍ ଏଜ୍ ଦ ମି and have ଜାଗାରେ ଏଠାରେ and was having same hairstyle, ଏଇଠି ମନେ ରଖିବା, ଯଦି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଯଦି ସେମ୍ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍, ୱେରିଂ ଏ କ୍ଲଥ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଏଇଟା ଅଛି, ଏଇଟା ସବୁ ସି ୱାଜ୍ ୱେରିଂ ହେବ, ୱେରିଂରେ ସବୁବେଳେ ୱେରିଂ ହୁଏ। ସେମ୍ କ୍ଲଥ୍ ଯଦି ସମାନ ଦୁଇ ଜଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରିଂ ଏ ସ୍କୁଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଜଷ୍ଟ ଏଜ୍ ମାଇନ୍, ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ସମାନ ଜିନିଷ ଧରୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ହି ଜଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ ଦ ରୋଡ୍, ଜଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ବି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଆଉ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ର ଏଇଟା କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ କଲା ବୋଲି ଆମେ କହିବା, ମାନେ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ରେ ହେବ। ahead of me he not avoid me at all, he did not avoid me at all, এই ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍। and I was sure of that, ମାନେ ଏଇଟା ବି ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍। as he went across, ଏଇଟା ବି ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ହେବ। and he went across the road, ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଗଲା, I did not avoid, ଏଇଟା ଗଲା I followed him, ତାକୁ କଲି, ଯେତେ ବି ଗଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କଲି, ସେଇଟା ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ରେ ହେବ। ତ ଆଜି ଥିଲା ଏତିକି, କାଲି ପୁଣି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ।